काल ग्रामसभा जाली ह्या विशयाचेर आनी हो विशय आतां चालूच आसा. कितें जाला लेटस्ट अपडेट? गोंयचो लोक चाळवल्लो आहा ह्या विशयाचेर आनी गोंयच्या लोकांक आतां कळोनूय येयल्लें आहा की अशे इन्सिडंट जाले काय जेन्ना आमी सपोर्ट करता ते फॅमिलीक ते फॅमिली वचून भायल्या भायर कॉम्प्रोमायज करता. आनी जेन्ना भायल्या भायर कॉम्प्रोमायज करता हितून खंय तरी आमदार आसूं, पंचायत आसूं, लायक मायंडेड लोक आसूं, NGO आसूं, कितके जाण लोकांनी तांकां सपोर्ट केले, हांकां अशेंच काडून धड्यार उडयले. अशें जावंक पारना. हे कित्याक हांव उलयता जावंक पारना की हे एक घराण्याचो प्रश्न ना. अशी कितलीशींच घरां आहा आमच्या गोंयांत. आमचे मुणकारांची घरां आहा तेणी एकाची घर 2 बांदलेले आहात. तेन्ना 3 भाव आदी आहले. म्हणजे आज्याक 3 भाव आहले. 3 भावांची भुरग्यांनी आतां सेपरेट घरां बांदल्या आनी एक प्रॉपर्टीनूच बांदलेली आहा ती. सो तेंचे सर्वे प्लॅनार एकूच घर लागला आनी तेंची एक्स्ट्रा घरां आहा. म्हणजे कोण तरी घेतली ती प्रॉपर्टी आनी उरलेली 2-3 घरां मोडून उडयतलो. हेचेर प्रश्न आहा तो. त्या खातीर हांव परतून हेच उलयता आनी एसेंब्लीनूय आमी हें घालपाचें आहा, मांडपाचें आहा की बाबा अशें करूंक जाता काय, लॉ आपल्या हातीन घेवंक जाता. सो ही केस लॉजिकल एंडाक वचपाची गरज आहा. त्या खातीर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन तेतूसय भेट घेतल्या आनी तेजे कडेन उलयल्या. सो बट हितून आतां पुलीस ऑफिशलांची नांवां येता आनी दुसऱ्याची एवरीथींग सस्पेन्शन जाल्लें आहा. पूण अशें कोणाकूय सस्पेंड करूंक पारना. जे PIक सस्पेन्शन केलां आमी आत्तां सांगलेलें आहा की PI ताका एस्केप गोट करूंक जायना. स्केप गोट PI जावंक पारना. PI ऑलवेज फॉलोज ऑर्डर्स फ्रॉम द सिनियर्स. बट एट द सेम टायम खरें कितें आहा पळय तें रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरीन दिवपाची गरज. आयज एक विशय म्हणटा तो चीफ मिनिस्टराक जेन्ना रिपोर्ट तो दितलो तेन्ना हे सगळे वस्तू. आयज एक विशय म्हणटा तो म्युटेशनाचो येता. एका दिसान संडे आनी मंडे संडे खंयचें ऑफिस ओपन आसता. जे कितें आहा न्हू आमी हेचेर एसेंब्लीन कॉलिंग अटेंशन. बट आर यू नॉट सरप्राइज्ड विथ दिस की संडे म्युटेशन घालता? एंटायर गोवा इज सरप्राइज, एंटायर इंडिया इज सरप्राइज, एंड द वर्ल्ड ऑल्सो इज सरप्राइज. Whoever knows Goa and Goans, they are all surprised. These things should not happen. Whatever has happened, whatever lapses have happened, so the government of the day should very strictly see that these things cannot happen. ओके. सो तुमी आतां हितून आनी एक म्हणटा ते JCBचो एक खूब विशय येता. हितून JCB खंय कोणेन पॉलिटिशनाच्या लिडरान दिल्यो आनी तें कितें कोण तो पॉलिटिशनाचो अशें म्हणून थिंगा आतां कॉन्ट्रोवर्सी ती स्टार्ट जालेली आसा तें मोडपाक. कोण पॉलिटिशियन? तेंच्याच लोकल ते म्हणून. हांव एक सांगता कितें, जे कोणें हें कांड केला तांकां अरेस्ट करपाची गरज आनी ते सांगतले पुलिसीक कितें आहा पळय. ओके.